is my first time in Swedish IKEA. Look at the little kid! First time in Sweden, I was in IKEA. It's huge! Like, they make it such a big deal. Everyone's talked about this, and this is my first time coming here. Okay, what are we gonna do now? Food! Yes? Food, yeah. Food. Yeah. What are we gonna eat? Köttbullar. Yeah. Meatballs. Okay, see you later. First try. Första köttbullar från IKEA. Wow! Det är jättegott. Jag sa ju det. It's really good. It's really good. They give you like, yeah, like it's good. Yeah, IKEA's in Canada are not good at all. Ska du komma tillbaka till IKEA? Ja, såklart. Ja, jag vill äta köttbullar. Med Potatismos. Med ja. potatismos. Var det potatismos? Potatismos. Potatismos. Ja. Gräddsås. Ja. Sperm. Va? What are we going to do, Amber? We're going to the mall. The mall. And what's the name of the mall? Vella. Jag har en prinsessa. Nej, elefant, en prinsessa. Babam. Gullis. Är du taggad? Nej, inget så. Oj. Titta på alla godis. Jag är liksom lite barn. Jag är jätteglad. Alla godis. Ah. Hej då! Hej då. Inte Joel. Inte Joel. Hej då.